5:05. Dito ang last na baba, tapos lalakad ka lang dito. Tapos may hagdanan dyan. Tapos dito lalakad pa straight at tatawid, tapos pa left side na naman. Dito, tapos lakad papunta doon. Yan yung immigration. Tapos lakad ka lang doon, tatawid ka sa dyan, tawiran, tapos escalator. Tapos akyat. Akyat lang, tapos right side, tapos akyat na naman dyan. Akyat sa second floor. Akyat sa second floor, tapos dito, tapos pasok lang dyan.